Poštovane kolege, dragi pratioci kolega radi, ja se nalazim u jednom intenzivnom zasadu šljive, gdje će nam sada kolega rade pokazati kako radimo rezidbu šljive. Izvolite kolega rade. Trenutno je faza mišjih ušiju na stablu šljive. Iz tog razloga mogli da koristimo preparate na bazi bakra. Poželjno je rezidbu da obavimo na vrijeme. Ovo izbacujemo suve, oštećene, polomljene grane koje se ukrštaju, grane koje su nepravilnog rasporeda u samome prostoru. Gledamo uvijek da ostavimo granu koja je boljeg rasporeda. Ove ćemo izvršiti blago proređivanje iz razloga što imamo nešto malo rodnih elemenata. Uvijek moramo da razmišljamo za rod i za ovu godinu, tako i za godine koje nam dolaze. Evo ovdje govorim slop, nikad ne ostavljamo ove patelje. Ovo ćemo izvršiti priključivanje na jednu spojnu granicu. Evo i ovaj ćemo patelje isto da ga klonimo da ne dolazi do nekrozije tkiva. Godišnje grane prebacujemo, da spustimo rod, da ide u donje dijelove krošnje same biljke. Cilj je da rezidbom odmladimo samo stablo. Uvijek izbacujemo starije grane, a ostavljamo mlađe. Svaka biljka, voćka i sama šljiva voli osunčanost, prozračnost, promajnost. Prilikom korištenja same zaštite bitno je da hemija dođe do sve jednog dijela same biljke. Ova grana ide u unutrašnji sklop samoga stabla, ali iz određenog razloga zbog rodnosti gledat ćemo da taj rod ostavimo. Ovdje smo imali blago ukrštanja, dodirivanje grana od grane i izbacili smo granu koja je lošijeg rasporeda. Evo ovdje isto možemo da izvršimo ovdje prekraćivanje, a čak i da ostavimo na rod. Mi ćemo izvršiti, pošto imamo dosta rodnih elemenata u gornjem dijelu same krošnje, izvršit ćemo ipak izbacivanje jedne grane koja je lošeg rasporeda. Evo i ovdje isto ćemo da izvršimo prekraćivanje jednogodišnjih porasta, jednogodišnjih grana. Jednogodišnje poraste prekraćujemo otprilike na 1/3 njihove dužine, a prilikom prebacivanja na bočnu granu uvijek jednogodišnju granu gledamo da je prebacimo na dvogodišnju. Šljive se različito orezuje. Primjer, šljiva čačanska rodna, ona zahtijeva malo oštriju rezidbu u poređenju sa šljivom kao što je Stanley čačanska ljepotica. Iz tog razloga bitno je da znamo i koju sortiment šljive orezujemo. Evo primjer jednog pravilnog orezanog stabla šljive koje je puno rodnih elemenata, jednogodišnjih i dvogodišnjih grana. Hvala lijepo kolega rade.